नमस्कार श्रोता बंधु सृजन सुरभि को आपण मानक स्वागत। आज आसतु शुणा प्रमोद त्रिपाठी गोटे गल्प भिन्न एक दुनिया। हठात किछि लोकंकर कोलाहल शुणी मोर निद भांगीगला। मो आखि खोलिला परे मोते जेमिति सबकिछि नुआ नुआ परि लागिला। हिमालय परि एक पहाड़िया जगह, झरणार कुळकुळिया शब्द, उच्च उच्च वृक्ष मान जेमिति आकाश छुँ थाए। आकाशर बादल माने जेमिति मोर चारिपटे घेरी रही थांती। सुलुसुलिया पवन मान शरीर रे बाजी बहुत आनंद अनुभूति देउथाए। अमित, ऋषभ, आयुष्मान और रमेश मो पाखरे नथिले। सेमाने मते छाड़ी कुआडे गले। आउ मु एठी कोन पई सोईथिली, एटा केउ जागा? एमिति अनेक गुडाए प्रश्न मो मनरे उंकी मारुथिला। द्वापर जुगरे योद्धा माने व्यवहार करुथिबा केउ एक अजणा रथरे मु सोईथिली। मोर जेतिकी मने थिला मु एवं मोर 4 जण सांग आमे माने तो बुलिबाकू आसीथिलु। दीर्घ दिन धरी ऑफिस रे कार्यरत थिला समय रे केबे भी कुआडे टिके मनिष बुलिबाकू जाई पारि नथिला। सब बेले खाली काम काम आउ काम। हेले 3 दिन छुट्टी अछि जानी आमे अमित्र नुआ थार गाड़ी टिकु धरी बुली पळाई आसिलु। ऋषभ गाड़ी चलाउथिला आउ अमित रील्स करिबारे व्यस्त। आयुष्मान, रमेश और मु पछ सीट रे बसी कॉलेज बेलर पाठीसारन कथा आलोचना करी मजा करू थाउ। आउ एमिति मजा करू करू मते केते बेले निद होई जाईछि मु जानिनी। हेले समस्ते कले कुआडे? सेई पुराणा कालिया रथटारू ओल्हाई सेमानकु खोजिबारे लागिली। सबु जेमिति नाटकीय लागुथाए। एई जागाटिकु सते जेपरि मु आगरु केबे भी आसी नाही। हठात मो आखि आगरे गोटे अद्भुत घटनाटे घटिगला। मु देखिली किछि लोक से पुराणा जुगर राजांकर सिपाही पोशाक पिंधि गोटे बुढ़ा लोक को चाबुकरे बाड़े बाड़े नेउछंती। 2025 मसीह पुणी राजा शासन। मो जन्म पूर्वर तो एसबूर अंत घटी सारी। हाँ, टीवी बा फिल्म रे जहाँ एसबू देखी। मु हठात पचारिदेली, अरे भाई तुमे माने काहेकि से बुढ़ा लोकटी को चाबुकरे पिटुछ? आ तुमे माने किए? हेले मोते केही न देखिला परी, मो कथा न सुनिला परी सेमाने तांका कामरे लागि थांती। हठात मो सामने 4 गोटी घोड़ा बंधा होइथिबा गोटे सुसज्जित रथ और सेथिरे जणे राजकुमार भली दिसुथवा युवकटीए बहुत क्षिप्र गति रे चली गले। मु एबे कथाटा पूरापूरी बुझी सारिथिली जे एठी एबे फिल्म शूटिंग चलीछि। शूटिंग देखिबा चक्कर रे किछि समय पे खुशी अनुभव कली। हेले लोक कहांती एठी तो बहुत भीड़ होई जिबा कथा। मु भाबिली बोधुए फिल्म शूटिंग रो मुख्य जगाटा एठी नुहे, आउ टिके आगरे। आउ से 4 जण जाक मते न उठाई शूटिंग देखिबा को चली जाइछंती। ए कथा भाबी भाबी आग को चलिली। भारी शोष हेउथाए। हेले दुकान बजार किछि नाही। दुकान थिले भी कोन होई थांता। मनी पर्स ओ मोर मोबाइल बोधुए गाड़ी रे रही जाइछि। गाड़ी कुआडे गला? कोन मते एठी भंगा रथटा ऊपर सुआई देई गाड़ी रे शूटिंग देखिबा को पळै गले ना कोन? आसंतु आजी तांकर दिने को मोर दिने। मु आग को माड़ी चली थाए। समस्ते अंतर्ध्यान होई गलेनी। कुआडे जीबी, केते बाट जीबी रास्ता तो जना नाही। हेले जागाटा खूब मनोहर। एमिति जागा न हेइथिले कोन एठी फिल्म शूटिंग होई थांता? किछि बाट चालू चालू हठात देखिली किछि लोकंकु गोटे बड़ खुंटरे बांधी तांकु कंटा चाबुकरे मारी चली छंती। आउ सेमाने बोपालो मालो कहि कांदु थांती। सेथिरु जणको चिन्हिला परि लागिला। पाखकु जाई देखिली, अरे ये तो आम साहिर राजा भाई। से केबेठु ए फिल्म लाइन को आसिलेनी। से सबु बेले तांको बापा मां को गाली करंती, मारंती मध्य। जहा हेउ से सुधुरी गलेनी बोधुए। अरे नाई तो मु तो सुनिथिली से गोटे गाड़ी एक्सीडेंट रे मरी जाइथिले बोली। ओ बुझिली, लोकंक आगरे मरिबार नाटक करी एठी फिल्म लाइन रे पसि गलेनी। हौ मोर सेथिरु कोन मिलिबो? आगकू आउ किछि बाट जिबा परे देखिली गोटे सुंदर उद्यान। सेथिरे बहु प्रकार रंग बेरंग फूल फुटी थाए। सुंदर सुंदर पक्षी मानकर चिणिमिणी शब्द से स्थानटीकू आहुरी आनंदमय करि देउथाए। उद्यानर मध्य प्रांतरे अनेक हरिण और मयूर मानकर मिलित भ्रमण स्थानटीर परिवेशकू आहुरी सुशोभित करि तोळुथाए। किछि युवती मानकर हस सुबिला। देखिली बहुत सुंदर सुंदर पोशाक परिधान करी सेमाने सेई फूल बगीचारे बसिछंती। सते जेमिति स्वर्गर परी। मोते लागिला
ବୋଧହୁଏ ଏଠି କୌଣସି ପୌରାଣିକ ଧାରାବାହିକ ବା ବାହୁବଳୀ ଭଳି କିଛି ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଉଛି। ହେଲେ କ୍ୟାମେରା, ସ୍ପଟ୍ ବୟ, ଡାଇରେକ୍ଟର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନଥିଲି। ସେ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାର ସାହସ ମଧ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ଆଗକୁ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଲି। ନାଇଁ, ଆମ୍ବ ନୁହେଁ, ସେଓ ଗଛ। ଆରେ ନା ତ, ଇଏ ତ ଗୋଟେ କମଳା ଗଛ। ପୁଣି ଭଲ କରି ଦେଖିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଜୁଳି ଗଛ। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ସେଥିରେ ମୋର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ସବୁ କିଛି ଫଳିଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଗଛଟା ଏମିତି ନା ସୁଟିଂ ପାଇଁ ସବୁ ଫଳକୁ ଆଣି ଏମିତି ଲଖେଇ ଦିଆଯାଇଛି? ପାଖରେ ଯଦି ମୋବାଇଲଟା ଥାନ୍ତା ତେବେ ମୁଁ ୟାର ଫଟୋ ଉଠାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି। ଚାଲି ଚାଲି ଅନେକ ବାଟ ଆସିଲିଣି, ହେଲେ କାହାର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଭୋକ ଶୋଷ ସବୁ ହେଲାଣି, ହେଲେ ଏଠି ଦୋକାନଟିଏ ବି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ସେ 4 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗ ଲାଗୁଥାଏ। ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇବି କେଉଁଠୁ? ପୁଣି ଭାବିଲି, ସେମାନେ ଯଦି ମୋତେ ଖୋଜୁଥିବେ, ମୋ ପାଖରେ ତ ମୋବାଇଲ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ବା କିପରି? ନାଇଁ, ସେମାନେ ଓଲଟି ମୋ ଉପରେ ରାଗିବେ। ତୁ ଶୋଇଥିଲୁ ବୋଲି ତୋତେ ତ ଏଇଠି ଛାଡ଼ିଥିଲୁ, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲୁ, ଆମେ ତତେ ଖୋଜୁଛୁ। ଏଇଆ ଭାବି ଭାବି ମୁଁ ପୁଣି ସେଇ ପୁରୁଣା ଜାଗାକୁ ଫେରି ଆସିଲି। ସେଇ ରଥ ଉପରେ ବସି ସେମାନଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲି। ୟା ଛଡ଼ା ମୋର ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା। ବସୁ ବସୁ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ହଠାତ୍ ଛାତିରେ 2 ଥର କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ଭଳି ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୋର ଚାଉଁକିନା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହେଲେ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଆଖି ଖୋଲି ପାରୁନଥାଏ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ହଲେଇ ପାରୁନଥାଏ। ସତେ ଯେପରି ମୋର ଗୋଡ଼ ହାତକୁ କିଏ ଜୋର କରି ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଲା। ମୁଁ ଶୋଇଥାଏ କେଉଁ ଏକ ଡାକ୍ତରଖାନାର ଅଜଣା ଶଯ୍ୟାରେ। ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ହେଇ ପାଖାପାଖି 6 ଜଣ ମୋତେ ଘେରି ରହିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ତ 2ଟା ଇସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଜିନିଷ ଧରି ହଠାତ୍ ଏକ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି କହୁଥାନ୍ତି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ଗଡ୍, ନାଉ ହି ଇଜ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଡେଞ୍ଜର। ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟସ୍ତତାର ବାତାବରଣର ଅନୁଭବ ମନେ ହେଉଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ମୁହଁ ବୁଲାଇ ଦେଖେ ତ କାଚର ଆର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୋର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସୁଲେଖା, ପୁଅ ଅଂଶ ମୋତେ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଆବେଗଭରା ଦୃଷ୍ଟିରେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥାନ୍ତି ମୋର ବାପା ଓ ମା'। ମା' କାନ୍ଦୁଥାଏ। ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବିଲି, ଏଇଟା ତ ମୋର ପ୍ରକୃତ ଦୁନିଆ। ତାହେଲେ କ୍ଷଣକ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ଥିଲି ସେଇଟା କେଉଁ ଜାଗା? ମୁଁ କ'ଣ ସେଇ ଜାଗାକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ଯାଇ ଫେରିଆସିଲି? ସେଇଟା କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ନର୍କ? ଏମିତି କିଛି ଭାବୁ ଭାବୁ ନର୍ସ ଜଣକ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋର କାନରେ ବାଜୁଥିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ୱାର୍ଡକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଦେବୁ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବାସ୍, ମୋତେ ପୁଣି ନିଦ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ, ଗଳ୍ପଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।